Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi azza wa jalla, faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap muslim diperintahkan untuk beramal. Namun dalam Islam, amal bukan hanya semata-mata tentang banyaknya aktivitas ibadah ataupun panjangnya daftar kebaikan yang kita kerjakan. Amal harus dilandasi dengan keikhlasan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diiringi dengan harapan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tercermin dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam saat mereka membangun fondasi Baitullah. Sebagaimana direkam dalam surat Al-Baqarah ayat 127 dan 128, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang artinya, ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal-amal dari kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepadamu. Jadikanlah dari keturunan kami umat yang berserah diri kepadamu. Tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan manasik ataupun rangkaian ibadah haji, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat dan maha penyayang. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang bisa kita jadikan refleksi untuk kita sekaligus tadabbur daripada surat Al-Baqarah ayat 127 dan 128 ini. Adapun yang pertama yaitu amal ibadah yang kita lakukan harus dibarengi, harus dibersamai dengan rasa ikhlas dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam tidak hanya bekerja keras secara fisik,
akan tapi juga memohon agar amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus menjadi orientasi amal bagi seorang muslim, bukan hanya kuantitas akan tetapi juga kualitas dan keikhlasan. Setiap pekerjaan, ibadah ataupun kontribusi kita harus diniatkan oleh kepada Allah untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk manusia. Imam Ibnu Mubarak berkata bahwasanya ada dua hal yang banyak disia-siakan oleh manusia, yaitu al-hisbatu fil kasab wal hisbatu fin nafaqah. Yang pertama adalah mengharap pahala saat bekerja dan mengharap pahala saat memberi nafkah kepada keluarga. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tadabbur yang kedua yaitu doa setelah beramal. Berdoa setelah beramal adalah salah satu daripada ciri seorang hamba yang tawadhu. Berdoa setelah beramal menunjukkan kesadaran akan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering berdoa sebelum beramal, akan tetapi seringkali kita lupa berdoa setelah beramal. Nabi Ibrahim mengajarkan bahwa doa setelah beramal sangat penting, karena penerimaan amal hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena usaha ataupun kehebatan kita. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, kanu yad'una Allah sitata asyhur ayyalqahum syahr Ramadan thumma yad'una Allah sitata asyhur ayyataqabbala minhum. Beliau menceritakan bahwa dahulu para salaf selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan untuk bisa diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan setelahnya agar Allah menerima amalan-amalan yang mereka lakukan selama bulan Ramadan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tadabbur yang ketiga yaitu peduli pada generasi penerus. Nabi Ibrahim berusaha mewariskan nilai tauhid kepada anak cucu melalui keteladanan dan pendidikan. Seorang muslim sejati tak hanya membina diri, akan tapi juga memohon kebaikan bagi generasinya. Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepadamu, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk kepadamu. Adapun yang keempat yaitu meminta petunjuk dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, wa arina manasikana wa tub alaina, yang artinya tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan manasik atau rangkaian ibadah haji, dan terimalah taubat kami. Ibadah yang benar tidak cukup hanya dengan semangat, akan tapi juga harus dengan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Siapapun kita tetap membutuhkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia tidak pernah daripada kesalahan dan kealpaan. Kesadaran bahwasanya kita bisa salah dan dalam beramal membuat kita selalu meminta arahan dari Allah Subhanahu wa taala dan minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa menerima seluruh amal ibadah kita, mengampuni kekurangan-kekurangan kita, dan menjadikan kita serta keturunan kita termasuk hamba-hamba Allah yang tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbana wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا حدوا بين مناكبكم واستقيموا صف الأول فالأول. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنا
كأنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون الله أكبر